Okay. Take 2. Madilim agad ah. Madilim agad ah. Oh, may Okay, pre. Tara, Okay, mag-imbestiga tara, na tayo, tara. team. Imbestigahan Lumipad natin. ang aming team. Together, Teka, stick tandaan mo, may together. papel, pre, ah. May papel, ah. May Papel tsaka papel. printer. Printer. Bag. Papel. Third Ah, object. Bakit extra natin object. pumunta dito, pre, dito? Wala eh. Pumasok. Pamasok tayo, pre. Dito Tara, yung dun team. sa ano pinanggalingan natin kanina. Bili. Ayun na siya. Ayun na siya, gago. Uy, naglo-load. Ayun na, gago. Nelson, i-report mo. Go, Nelson. Uy, gogi, namatay si Nelson! Uy, namatay si Nelson. Okay. Oh, Yan, takbo! Ba't ganun? namatay si Nelson, par. Ano to? Ito nawatay. Intruder! Uy. Intruder! Intruder ba? Intruder? Di ko alam. Patay na eh. Intruder na yan. Anomaly remove. Uy, tama. Oh, sabi sa'yo, Nabuhay si nice. Nelson. Hindi ko alam. Patay na yan. Nice one na Uy, yun. too many anomalies present. Ayun naman. Ayaw, pre. Di ako ma-revive. Puting unahan, pre. Dito tayo Kasi mag-report wala yung ano, siguro. pre. Nawala yung isang gamit dito. Meron dito. Apat yan eh. Hindi, tama. Bag lang. Tsaka, Ano? hindi, missing Ano? object. Sige. Missing object to, pre. May isa dito eh. Missing object. Missing object. Ating pa. Uy, Uy, may naglalakad. Uy! Ay! Ay, tumihaya ako. Bad decision, sayad. Ano yun? Bakit? Bakit?